Hello, hi, and welcome to Sandpaper. So today in this video, as obvious from the thumbnail or juntu ami tagline logai so it's very obvious that what are we going to talk about today? We are going to talk about failing prelims, more than once. So fear of prelims is very obvious, okay? Fear of prelims che thakibo because prelims is actually one of those exams juntut fear thakiboi lage. Hetu fear thakato very normal. Aru a fear of prelims ba prelims pass koribo nuara juntu problem hoy. He problem to bahut kejon meritorious lora swali ko kobat na kobat rokhai thoi dise. Enekwa lora swali amar osot ase who are excellent in answer writing, bor dhunia ke express koribo pare. Teolokor nijor language or upor very good control. Kintu kobat na kobat teoloke bare prelims ot thaki goise. So prelims of jodi apuni more than once thakise, I think if you are a serious candidate, tetia hole there needs to be a threadbare analysis. Jodi apuni not so serious candidate hoy tetia hole apuni bahana bonai gusi jabo pare ki ebar CSAT ta nasile, ebar mor hat khon bik hoy asile, ebar amuk hoisile tamuk hoisile busuk hoisile, ebar paper khone formatot nasile. All these things you can say to yourself and then you can move on. Kintu those are not characteristics of a serious candidate. Jodi apuni ejon serious candidate hoy, you are hell bent on cracking APSC. Apuni APSC jene tene crack koribo, you know you are working towards it. Tothapi apuni jodi bare prelims fail hoise, tetia hole it is about time that you talk about it very properly. Let's move ahead. So this is a very very commonly used story by me. So jetia moi 2019 sonot when I qualified, tetia muk bahut lora swali hudisile ki ba keneke korile because in those days amar bahut sinaki manhoe poa nasile, and I was those people jun mur sinaki manu asile teoloke muk bahut bhalke approach korisile ki keneke kore. Then I remember this are etu analogy apnaloke website otu pabo. Amar website jodi khuli sai ei website to moi amar website otu ei analogy to mur ase ki according to me APSC is a walk or a race across a desert. Okay, so this is a desert, morubhumi. Aru desert or across jodi apuni eta race koribo jay, if there is a race across the desert, problem to etu hoy ki hoy problem hoy je desert ot ki na thake jane, footprint na thake. এই মানুজন যে এফালৰ পাই গৈছিলে অলপ দেৰ পিছত বটা আহিব আৰু ফুটপ্ৰিন্ট বোৰ গায়ব হৈ যাব, you will not know যে এই মানুহজন যোনজন মই বুলি ইমাজিন কৰি লৈছো, this is me আৰু এটো APSC. So যোনটো ৰাস্তা দে এই মানুহজন গৈছিলে বা মই বা যিকোনো সাকসেসফুল অফিচাৰৰ কথা মই কৈছো, সাকসেসফুল এসপিৰেন্ট টাৰ্নড অফিচাৰ হ'ব, কাৰেক্টলি টাৰ্নড অফিচাৰ হ'ব, তেওঁলোকে যোন পিনে পাও গৈছে সেই ৰাস্তাটো ভালকে গম নাপায় across the desert because wind আহে and গুছি যায়, উৰি যায়. So এটা ডেজাৰ্টৰ across যদি আপুনি যাব বিচাৰে, যদি এটা ডেজাৰ্টৰ across আপুনি ৰেস কৰিব বিচাৰে, it is very difficult, বহুত difficult because প্ৰথমটো weather conditions are very harsh, super harsh. আপনি weather condition জিও নিদিয়ক কিয়, বতা আইব, গৰম আইব, ধুলি আইব, কিবা আইব, it's very harsh. Second, I said rasta to clear নহয়, the road is not clear. তো মই ইয়াত লিখিয়ে দিছো এনেকে যে যদি আমি চাব যাও, it will be like আপোনাৰ এটো ৰাস্তা, ফাৰ্স্ট আপনি prelims to qualify কৰিব লাগিব, you will have to first qualify your prelims, then you will qualify your mains, then you will qualify your interview, then you will go to the APSC, ইয়াত আপুনি বনি যাব অফিচাৰ, হয়নে? So এই ইয়াৰ পৰা যে ইয়ালে যাব ৰাস্তা is not clear, and এই ৰাস্তাটোতে প্ৰায়ভাগ মানুহ যায় হেৰাই, lost. ইয়াৰ পৰা যে এনেকে যাব লাগে নাজানে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালে গৈ থাকিব, they will গৈ ক'বাত পাই যাবগে.
ইয়াতে যে প্ৰিলিমছটো যে এনেকৈ এইফালে যে প্ৰিলিমছ আছে গমেই নাপায় সেইফালে গৈ থাকিব সেইফালে গৈ থাকিব সেইফালে গৈ থাকিব গৈ ঠাই ক'ৰবাত পাই যাব you will not be reaching the correct destination because correct destination rasta ki this that this done কিন্তু আপুনি যদি প্ৰিলিমছ টু বলে ৰাইট হ্যান্ড সাইডে গলে পাই বুলি গম না পায় then how are you going to make it so this is the problem with APSC অকল APSC বুলি নহয় this is the problem with civil services because civil services is indeed like a race across a desert it's like a race across a desert আর যদি আপনি এই রেসটো কোয়ালিফাই করব বিচাৰিছে you need to be very careful you need to be very very careful ki where are you going okay so হেকাৰণে মই প্ৰায়ভাগ কওঁ in my presentations I keep saying যদি আপোনালোকে যায় it is good if you follow the footsteps of someone who have cleared before কিয় তেতিয়া মানে ৰাস্তাটো আগতে tried and tested আছে আপুনি ধুলিবালি খাব নালাগে but even if you do not follow the footstep of someone who have cleared before and you want to go by yourself bole apni eneke nohoy eneke jabo bisaris that also you can do no problem kintu ei yar pra je prelims or bat to hoy yar pa yar lage je prelims to ase na apni je goi pua nai apni yate kobat hoy geise fail apni yate kobat hoy geise fail aru eta bostu ma ko amar average jun hokol aspirant ase they are more or less about 1 lakh in number okay 1 lakh in number so 1 lakh aspirant e dore aru generally kiman seats thake generally seats thake 200 to 250 900 hoisile that is an exception so hetu kotha ami bhabi lab nai okay will not go to exceptions will go to normal one I keep on saying 200 to 250 to kom nohoy 200 to 250 to normal hoy normal ইমানে উলাই আমাৰ টাইমত 195 উলাইছিলে 230 উলাইছে 225 নরমাল হিমানে উলাই 200 to 250 উলাই আৰু আমি প্র্যাকটিস কিমানৰ কৰিব লাগে you need one seat I talk about one seat so 1 লাখ মানুহ minimum 1 লাখ মানুহ আমাৰ টাইমত 80000 আছে so I'm pretty sure 5 বছৰত to like 20000 তো বঢ়ি গয় होंगे so 1 লাখ মানুহে যেতিয়া appear কৰিব ফাইনাল ষ্টেজত কিমান গৈ পাব 200 so this round is elimination round hoy na this round is elimination round so etu surprise hobe man alage ki elimination round to iman tan kyo prelims iman tan ki prelims an hoboi naibo nohole goi blai yar pra imagine dukho pabolebo yat hobo maximum elimination jodi maximum elimination no hoy tetia hole mains and interview keneke goi pabo kintu problem to hol ki apuni bare bare hoy goi ase eliminate আপুনি বাৰে বাৰে হৈ গৈছে প্ৰিলিমছত এলিমিনেট আপুনি জানে কি আপুনি প্ৰিলিমছ বা মেইনছ গৈ পেলে ফালি দিব পাৰিব ইন্টাৰভিউ তো ক'বই নালাগে ইউ হেভ দ্য বেষ্ট পসিবল পাৰ্সনা বাট ক'বাত ফসি গৈছে ইন প্ৰিলিমছ so today we are going to analyze it very nicely je what are your problems and what are your probable problems because these are the problems that I have seen in students as a mentor for over 5 years okay so 5 বছৰত কে বেছি স্টুডেন্টস সকলক দেখিছো কিবা না কিবা to we have understood in their pattern and I'm trying to make you understand যে আপোনাৰ probable কি ভুল হ'ব পাৰে and that you need to rectify for your next better prelims okay so the first problem that I find out is improper plan hetu amar agor juntu moi graphic dekhalu hetu logot related je you don't have a proper plan okay apa proper plan nai আপুনি 10 জায়গাত কথা পাতিলে মোর সো আপুনি রং জায়গাত কথা পাতিলে you talk to wrong people জুনে ধরক they are stuck in the loop by themselves আপনি লুপত stuck হয়েছে you are not talking to people who have gone out of the loop you need to talk to people who have gone out of the loop জুনে গলতি করি করি finally ঠিক করিলে and successful হই গল you need to talk to them you don't need to talk to people who are stuck in the loop জিমানো মহান ডায়লগ নামারক কিয় they are stuck in the loop that you need to understand আর আপনি stuck in the loop or advice lobo stuck in the loop হই থাকিব so you need to get out of the loop and you need to make a proper plan one of the toppers who came to our coaching ebar amar teo guidance program ot asile and then he qualified as ACS and he came and talked to our students and then he said ki juntu teo last attempt asile hetu teo ji jan se pohisile কিন্তু যোনটো দেও এটু সাকসেসফুল অ্যাটেম্প্ট হয় এই সাকসেসফুল অ্যাটেম্প্টত তেও হার্ড ওয়ার্কত কে বেশি কৰিছিলে ভাল প্ল্যানিং
he tried to understand ki teor code flaws which area is he weak, kuntu area at kenuko approach lage teok, kiman teok test series or practice lage, how much test series practice he needs, how much time he should invest in current affairs. So teo nijor weakness or uporot korile capitalize, teo nijor weakness upot korile capitalize. I will attach the link of the video where the topper has talked to our students. So teo korile he nijor weakness to capitalize, and he came up with a foolproof plan. Mind you, the plan will not be exactly same for everybody. Exactly same to no hoy. Like I said, it's a desert. Sobore footstep beleg bine jabo. But you know how he qualified. He is a person who is out of the loop. He is a person who is successful. So teoji koise to ami seriously lobo lagibo. He made a plan ki teor etu subject or problem ase, so etu kiman 2 times revise koribo lagibo. Etu teor mukhosto ase, they know by heart, he tar teor tangti pote ase, so etu ebar pohile hobo. Current affairs ot iman matha mari lab na, he will do it in the end. So what is he doing? He is trying to work on his weaknesses. Teor weakness opor kaam korise, and then he is coming up with a proper plan. Jodi apuni jotot kotha patise sobe kori thaka to kori ase, understand koribo maximum e jonto kori ase aru maximum e kintu phosi ase. So apuni decide koribo lage apni maximum or road to le jabo aru phosibo na apuni minimum to goi pela nijor rasta to nije uliabo. Okay, that you need to find out. So apuni koribo lage eta proper plan. Our proper plan to kene kwa okol proper plan to apunar weakness strength or upot consider koribo, hetu to koriboi. Apunar strength or weakness to sabo, apunar time management sabo, apuni last prelims ot ki bhul korisile hetu sabo. So strength and weakness to apunar personal matter, that is your personal matter, but time management we have tried to help you. Last video to sai lobo, I have tried to make amar falapa a small attempt. I have tried to make a schedule for you guys depending on how what kind of aspirant you are. Apni working professional college going hoy ne apni you are full time aspirant, depending on that we have tried to manage the time for you. And last prelims ot ki galti korisile, it is a very popular video of ours where we have also introduced the APSC prelims analyzer. It was not my idea. Ejon UPSC qualify kora mentor pora moi idea to loisu. He made a UPSC prelims analyzer, and hedure dhachat moi banaisu APSC prelims analyzer. Kintu jontu APSC prelims analyzer ami banaisu, that is for last prelims, that is prelims 2023. Okay, so tar beyond ami bonua nai, apnaloke nije paile banai lobo pare, because moi jontu amar blueprint hoy etu to diye disilu. কিন্তু কথাটো এটো কি লাস্ট প্রিলিমস আমাৰ যোনটো বনাই থোৱা আছে টুলটো বহুত লৰা ছোৱালী ওচৰত আছেও, হেতুৰে মই লাস্ট প্ৰিলিমছটো কথাহে আপোনাক ক'ব পাৰিম। হেতুৰ পৰা আপুনি লাস্ট প্ৰিলিমছত কি মিস্টেক কৰিছিল হেতু বহুত ভালকে গম পাব। এণ্ড আই থিংক the number one thing you should do to make the plan should be analyze your last prelims. Why you fail, analyze your last prelims. Number one step of a proper plan. Lagile APSC analyzer to loi lobo kiba some very bare double digit kiba moi loisu, so that apunaloke he value to buzi pai, not to earn money. I will not be rich with that. Kintu kotha to hol, you need to make the first proper plan by finding your mistakes. Apuni last prelims to analyze korile, nijor strength and weakness to sale, tar pisot time management korile, and you make a plan. Okay, so but bare ko beware lectured here hobo, কিন্তু লুপৰ পৰা উলোৱা মানুহৰ পৰাহে কথা শুনিব, লুপত থাকা মানুহৰ কথা শুনি লাভ নাই। দ্যাট ইজ জাস্ট stark reality. ওকে, নেক্সট কনফিডেন্স ক্ৰাইচিছ। এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম, ভেৰি ভেৰি বিগ প্ৰব্লেম, এণ্ড এইটোৰ লগত ডিল কৰা ৰবা নেক্সট পইণ্ট হয় কনফিডেন্স ক্ৰাইচিছ। ইউ হেভ Next point hoy confidence crisis, and confidence crisis to hua very normal akoko, because jodi imagine apuni hol ejon warrior, you are a warrior,
এণ্ড আপুনি এটা বেটেল বাৰে বাৰে হাৰি আছে ইউ আৰ লুজিং দ্য বেটেল again and again and again and again you are losing the battle again and again so it is very normal যে আপোনাৰ ক'বাত কনফিডেন্সটোৱে পাব হিট আপোনাৰ এনেকুৱাও ক'বাত লাগিব পাৰে কি এই মই কিবা am I not cut out for it এটো মোৰ বস্তু নহয় নেকি is it too hard for me আপোনাৰ এনেকুৱাও লাগিব পাৰে কিন্তু my dear students hetu hol apunar confidence crisis that is just a crisis that you are facing because of your confidence eno kol apuni nohoy me as an entrepreneur keteba jodi moyo dry wall hit koru mor enuka lage ki I am doing my maximum moi bahut bhalke padhai so I am doing my best but it is still not reaching out to that many students as I want ki moi thik kam kiba kora nai niki am I not cut out of it am I not cut out for it so enekwa nohoy ki life ot confidence crisis okol apuni undergo kori ase amiu as a new entrepreneur kori asu some other people are also doing that in their own zone because we are all fighting battles and it's okay to face crisis of confidence kintu ki lagibo we need to bounce back ami eto realize koribo lagibo je eto crisis hoy and crisis always past this too shall pass hoy ne and jetia apuni nijor ei crisis to overcome kori pelai hifale gosi jabo officer boni jabo then you will have wonderful stories to tell apuni kobo paribo ki etu point ot moi almost give up kori disilu but then I came back and I studied I took proper mentorship and I went ahead to ei bostu tu ei crisis to apuni overcome keneke koribo lagibo that is on you kintu crisis to pa ami bounce back koriboi lagibo aru etu bujibo कि जेतिया लगे आपुनी कॉन्फिडेंस ot ना जाए तेतिया लगे आपुनार होबो confusion in answers जदि आपुनी कॉन्फिडेंस ot ना जाए 100% आपुनार होबो confusion you will get confused और MCQ confuse हुआ तो supreme easy क्यों सब एक एक देखा same they all look the same जदि एक एक देखा बस्तु बिलाक चूज करबो হয় you need clarity লাগিবই আৰু ক্লাৰিটি কেনেকে পাবো ক্লাৰিটি পাবো with the help of confidence so এটো বস্তু বুজিল কি হ'ব পাৰে you are facing failure again and again but we shall overcome one day আৰু এটো this too shall pass সব বস্তু ঠিক হৈ যায় কিন্তু আপুনি যদি প্ৰবলেমবোৰ নিজৰ যদি ভুলবোৰ ঠিক নকৰে তেতিয়া কিন্তু এটো ভাবি লাভ নাই যে হ'বই যে জিও কাম কৰো ভালে হবো জি হয় ভালো কারণে হয় বাৰ ভালো কারণে লং টার্ম ভালো কারণে হয় বাট শর্ট টার্ম তো আপনি হার্ট হবো না শর্ট টার্মটো আপনি হার্ট হবো সো এই হার্ট টু অ্যাভয়েড করব লাগিব কিন্তু ইউ নিড টু অ্যাভয়েড দিস হার্টিং এন্ড ফর দ্যাট ইউ নিড টু বি very careful of what you are doing you need to be very careful of what you are doing you need to avoid crowds যেটা মই বারে কো you need to avoid crowds you need to understand what is true what is not you need to go away from all that we need to go away from everything that hurts your confidence because confidence is the key to MCQs apuni olop manu jodi confuse hoi jay tetia hole jana bostu tu bhul koi rahebo so confidence is the key and we need to work on it okay next overpack schedule etu karone moi apnalokor karone banaisu the daily routine okay daily routine to je banaisu kele banaisu je enekwa feel hobo na lage ki ami jodi 12 ghonta nopohu APSC nahi hoga enukwa absolutely nohoy if you are doing effective 5 hours of study then APSC ho jayega imanu ekdom apnaloge crazy ho jabo na lage 12 ghonta poiba jodi 12 ghonta pohibo pare then it's a different deal but 12 ghonta pohibo lebo you need to wake up at 3 AM in the morning aisa kuch nahi hota hai you need to wake up at proper time you need to give yourself enough rest you need to have a balance eto kotha ma koi bhagori golo you need to have a balance you need to make the best of all and overpack schedule is not the answer for that apuni bole doura dourit ase apuni bole ek dinot enukata kibata bonale ar ek dinot apuni bole 5 ta man subject pohe 5 subjects you read 5 subjects read korar possibility to apni 5 ghontat 5 ta subject keneke poibo
আৰু যদি আপুনি 12 ঘণ্টা পঢ়িছেও আই এম প্ৰিটি শিওৰ যে 12 ঘণ্টাৰ 2-3 ঘণ্টাটো আপোনাৰ এনে ভাবোতেই যাব কি আমাৰ ও মাই গড 1 ঘণ্টা দেখোন হ'লেই মই কেনেকৈ এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা সেইটো যেন যাবই আছে মোৰ দেখোন এইটো কমপ্লিটে নহ'লে আগেন নেক্সটটোত পঢ়িবলৈ আপুনি ভাবিব নেক্সটটোত যাবলৈ হ'ল নেক্সটটোৰ পৰা নেক্সটটোলৈ চ' হোৱাট ইজ দেট ইজ এন অভাৰপেক শ্বেডিউল এন অভাৰপেক শ্বেডিউলৰ কি হ'ব আপোনাৰ এটাও ছাবজেক্ট নট ইভেন এ ছিংগল ছাবজেক্ট উইল বি ডান প্ৰপাৰলি চ' আপুনি চুজ কৰিব লাগিব আৰু চাওক আপোনাৰ ভুল নহয় আপোনাৰ লাগিব পাৰে কি মোৰ এইটো হোৱা নাই চ' তেতিয়া আপোনাৰ কি কামত আহিব জানে দ্য প্লেন উইচ আই টকড এবাউট যে আপুনি ফাৰ্ষ্ট 2টা মাহত এইটো কমপ্লিট কৰিব ফাৰ্ষ্ট 2 মান্থছ দিছ নেক্সট 3 মান্থছ দিছ তাৰপিছত নেক্সট গিটা মান্থ দিছ দেট প্লেনিং ইউ নিড টু ডু বাই ইয়ৰ চেল্ফ চ' যদি আপোনালোকে কোনোবা কোচিং জইন কৰিছে তেতিয়াহ'লে গ' উইথ দ্য কোচিং অ'কে আৰু মেক শ্যোৰ যে কোচিং কমপ্লিটছ ইয়ৰ হোল চিলেবাছ বিটুইন 9 মান্থছ মানৰ ভিতৰত চব খতম কৰি দিব লাগে উই ফিনিছ এভৰিথিং ইন 8 মান্থছ আমাৰ এতিয়া জুলাই বেটছ অলমষ্ট ফিনিছ হৈ গৈছে মোৰে পলিটি বাকী আছে আই এম অনলি টিচিং দেম বাট মেক শ্যোৰ যে উইদিন 9 মান্থছ ইয়ৰ হোল পঢ়াই ইজ ফিনিছড যদি 9 মান্থছ টু এক্সটেণ্ড হৈ গৈছে এণ্ড ইউ আৰ টকিং এবাউট 18 মান্থছ মান যদি আপুনি ক'ৰবাত ফচি আছে আপোনাৰ বোলে কিবা এথিক্সৰ ক্লাছেই হোৱা নাই বোলে 3 বছৰমান হ'ল এথিক্সৰ ক্লাছেই হোৱা নাই দেন প্লিজ এভইড দেট টক্সিক কোচিং চেণ্টাৰ প্লিজ এভইড চেল্ফ ষ্টাডি কৰি লওক দিলে পইচা মই বুজি পালোঁ বাট নিজকে বচাই লওক বিকজ আই হেভ চিন দেট ইক'চিষ্টেম নট ৰাইট নাও বাট আই হেভ চিন দেট ইক'চিষ্টেম ফৰ অভাৰ 5 years মই দেখিছোঁ হাউ থিংছ ৱৰ্ক in certain areas because মই কিছুমান কোচিং চেণ্টাৰ ভিতৰত আছিলোঁ before I started sandpaper actually that primarily motivated me to start sandpaper কি এনেকুৱা হৈ আছে নেকি চেণ্টাৰবিলাকৰ মাজত so point is that যদি আপোনালোকৰ 9 months বা 10 monthsৰ ভিতৰত 10 months তো জ্যাদাই হৈ গয়া 9 months হ'ব লাগে but 9 to 10 বুলি ধৰি লৈছো 9 to 10 monthsৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ কোচিংটো ফিনিশ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে I think you should leave it and you should start self prep আপনি জি পঢ়িলে क्योंकि যদি কোনবাই 10 মান্থছতকৈ বেছি এক্সটেণ্ড কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওচৰত এফেক্টিভলি 12 মান্থছে থাকে টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ 1 year আপুনি নিজে কেতিয়া পঢ়িব নিজে কেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব when are you going to do that when are you going to revise when are you going to take time for yourself যদি ৰাতি দিনে ক্লাছে কৰি থাকে সো এটো বস্তু আপোনালোকে জানি ল'ব কি if you are doing by yourself একো প্ৰবলেম নাই then to I have given you but if you have joined some classes to 9 to 10 months ot jate complete hoi jay to apnaloke sai lok 10 months to extreme times ot koisu ar jodi apni bole 1-2 বছৰ কবাত ফসি আছে please leave that theory বেছি ভাবি থাকি লাভ নাই বেছি ডিপেন্ডেবিলিটি হেৰি কৰি লাভ নাই কি ও ক্লাছ মানে নিজেও পাইব আপুনি just leave that place start studying on yourself because apuna নিজৰ কাৰণে self study কাৰণে at least 3 to 4 months লাগিব you need that 3 to 4 months লাগিব কেনেকৈ পঢ়িব নহলে 3 to 4 months যদি নিজৰ কাৰণে আপুনি নিদিয়ে ওকে সো নিজৰ ওভাৰপেক শিডিউলটো আপুনি লাইটেন কেনেকৈ কৰিব হাউ আৰ ইউ গোইং টু লাইটেন ইউৰ ওভাৰপেক শিডিউল ফাৰ্ষ্ট টু ক্ৰিয়েট এ বেলেন্স যোনটো আপোনাৰ যোনবোৰ ষ্ট্ৰং এণ্ড উইক এৰিয়াজ হয় সেইটো মিক্স কৰি পেলাই আপুনি কেইটা ছাবজেক্ট পঢ়িব এইটো ফাইণ্ড আউট কৰি লওক সেইটো মিক্স কৰি পেলাই কিমান ছাবজেক্ট আপুনি ডেইলি পঢ়িব এইটো ফাইণ্ড আউট কৰি লওক প্লাছ যোনটো বস্তুৰ অদৰকাৰী নট ৰিকুৱায়াৰ্ড যেনেকৈ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইজ নট ৰিকুৱায়াৰ্ড অ'কে যিমানো আপোনালোকে ফোমো ফিল নকৰক কিয় যিমানো আপুনি ফিয়াৰ অফ মিছিং আউট ফিল নকৰক কিয় আই কিপ অন ছেইং কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ইমান টাইম ৱেষ্ট কৰি লাভ নাই there is no point wasting so much যদি আপোনাৰ ষ্টেটিকে ষ্ট্ৰং নহয় আপুনি কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দি কি 100টা কমপ্লিট কৰি দিব হ'ব পাৰে নেকি নট পচিবল এট অল চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত ইমান টাইম ৱেষ্ট কৰি লাভ নাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত এক্সামৰ আগত যদি আপুনি 2 মাহ দি দিয়ে ইফ ইউ আৰ গিভিং 2 to 3 months আমাৰ এতিয়া নোটিফিকেশ্যন ওলোৱা নাই কাৰণে লাহে গৈ আছোঁ আদাৰৱাইজ 3 monthsত উই উড হেভ ৰেপড আপ কিয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তাকো আমিতো উইকেণ্ডত পঢ়াই আছোঁ ফিৰ বি ডান এনফৰ্চমেণ্ট হওক টুৰিজম হওক চবতে কমন আহিছে চ' ইফ ইউ আৰ ইণ্টেলিজেণ্ট ইউ ডোণ্ট নিড টু ৱেষ্ট চ' মাচ টাইম ইফ ইউ আৰ স্মাৰ্টলি ৱৰ্কিং আউট ফৰ ইয়ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নালাগে 10,000-15,000 টপিক পঢ়িব নালাগে ইটছ এ ৱেষ্ট অফ টাইম কিন্তু মইতো আপোনালোকক ক'বহে পাৰোঁ বিলিভিং ইজ ইয়ৰ cup of tea I can only speak the truth and it's your part whether you can know ki what is right what is wrong current affairs or even UPSC to we were trained that way ki jodi apnalokor Junot exam ase tetia hole start studying from Feb to April loke khatam kar lijiye then April or pa June or majot it's all heavy so we know this is a apuni kuno UPSC prep kora manu khudilok this is a rule similar to that jodi apnalokor April or
যদি আপোনালোকৰ এপ্ৰিলত কাৰেণ্ট APSC হৈ আছে তো খুব বেছি আপুনি জানুৱাৰী পৰা ফেব পঢ়ক তাতকে বেছি নেলাগে বিকজ ষ্টেটিকৰ বিনা আপোনাৰ without static कुछ नहीं होगा जीरो स्टैटिक के बिना कुछ नहीं होगा एंड एटू बुझी लक ए 12 मंथ्स होते अपनी प्रिलिम्स प्रिपेयर करब লাগিব मेन्स प्रिपेयर करब লাগিব सो अपनी करंट अफेयर्स गान गाई থাকিলে কি হ'ব নিজে বুঝি লওক ओके सो यू नीड टू मेक योर शेड्यूल वेरी केयरफुल एंड यू नीड टू प्लान इट वेरी प्रॉपर्ली एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू मूव अहेड ओके नेक्स्ट एंट्रोपी ऑफ सोर्सेस एंट्रोपी माने की chaos of sources माने what are we studying okay what are we studying so एखिनि ताको the matter of FOMO है আজি মোক এজন স্টুডেন্টে আমার কাউন্সিলৰে ফোন কৰিছে so she has FOMO of that level যে তেওঁ ক্র্যাশ লৈছে কোনবা এটা একাডেমিত টেস্ট সিরিজ লৈছে কোনবা এটা একাডেমিত তাৰপিছত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স লৈছে কোনবা এটা একাডেমিত তাৰপিছত ফাউন্ডেশন লৈছে কোনবা এটা একাডেমিত and she is spending so much money because তাইৰ আছে FOMO fear of missing out you'll be like oh my god sub important hai sobote pohilo this and that and some of my students are even convinced ki sab pohibo lage tetia he cover hobo so civil service is something je apunar ekdom 200% syllabus complete bole pohi mili adai kori gili dilu ye to hoga nahi etu bujilo you need to completely revise whatever sources you have and a source bo jodi api extend kori goi thake and that's a revision no kore then goi plus sab ladu guti hobo zero kuch nahi hoga uska so you need to choose your sources very carefully and you need to trust your sources you need to trust your sources aru a hahakar sior bakhor 15000 topic 20000 topic etu pohai dilu hetu pohai ebur sobor pora apuni ulai jabo lagibo you need to come out of it because all this 15000 topic 20000 topic people are not doing to help you people are doing to claim it later ki ye to maine padhaya tha wo to maine padhaya tha 20000 topic people are jodi claim koribo lagai hoy then I don't think you are doing a very good job as a coaching center kyunki 20000 bhitor to ahiye jabo na ekota aibo lage the point is to do smart work you need to do smart work 20000 বস্তু পঢ়ি পেলে আপনা স্ট্যাটিক থাকি যাব that is not going to work out and here these things are very dicey কিন্তু point is that trust korok I know ki jiman hahakar hoy ase around you trust korato bahut dangor eta problematic situation hoy you might be feeling je bhul jaga trust korilo neki correct jaga trust korisu na nai but koribo to lagibo trust you need to do and I again say trust sources and by sources I do not mean coaching material I do not mean coaching material se kuch nahi hoga notes yes notes are something that your teachers nije pohi pelai bonwa bostu coaching material is for commercial purpose apnak ekdom hosa kotha koi disu coaching material is for commercial purposes so apnaloke jodi bhabi ase je apnaloke standard books no pohi pelai coaching se ho jayega because apnaloke brain fit kora goise ki standard book no pohile hobo nahi hoga ho hi nahi sakta because the kind of concepts that are given in standard book coaching cannot give that it's not possible so standard books apuni ebar na ebar holeo pohiboi lagibo standard books or kotha ma koi pagol hoi jao standard books apuni pohiboi lagibo paile NCERT compendium pohok moi to pohai aslo but iman bhal response poa na kane moi najano whether I'll be continuing that or not but NCERT pohiboi lagibo standard books pohiboi lagibo plus class notes pohiboi lagibo because class notes shortcut nohoy okay class notes are not shortcut they're elaborate they apnaloke keba din dhori eta moi fundamental rights pohaisu 3 din hol ke mo stress hoy ki I'm doing too much but the point is that ki apnalokor jodi murot nuhumai tetia hole this will only be a fleeting memory of yours and apuni pahori jabo when you go to exam so class notes are not shortcut class notes are detailed explanations of even the books detailed explanations of even the standard books
So know your sources properly, trust your sources, only then you are going to properly do it. Okay, lack of revision and practice. Etu moi forgetting curve kotha agoto video diso, I'll try to tag it. So whatever I am saying it here, भाग के किसमान ना किसमान वीडियोत में ऑलरेडी कोइसवे. ओके, भाग के किसमान ना किसमान वीडियोत कोइसवे, बट this needed to be agglomerated and put it in one place so that amar notification uluar agot be etu eta kotha de bahut hawat ulai ase je ebar exam nohoy kiba nohoy amuk nohoy to amuk nohoy. That is not your concern, not your concern. Okay, moi jeneke agoto koisu amar tat jetia exam hoy asile amar just Rakesh Pal arrest hoise tar pisor amar exam hoisile. So আমি যেটা মেইনস লিখি আছিলো হসাকে মানুহ যাকে কব I should not speak about it or something, but that happened very truly. So I'll tell কি আমি যেটা মেইনস লিখি আছিলো তেতিয়া আমার ফ্রেন্ড বিলাকে ফোন কৰি কৈছে জানো এবারও সিট বিকা গৈছে, এবারও সিট বিকা গৈছে, আমাকো বহুতে ফোন কৰি কয় এবাৰ এক্সামে নহয় যাকে সিট বিকাই গৈছে অলমোস্ট. But then also means happened, interview happened and I got in. If I got in, my friends got in without the bika biki, then point is that you don't need to care, don't need to care. এটো আপোনাৰ মাথা মাৰিব দৰকাৰ নাই যে এক্সাম হ'ব নে নাই. আপুনি জানে যে এক্সাম হ'ব, you know exam will happen, exam has been happening since forever, so exam হ'বই. আৰু এটো history of APSC হোৱা নাই. I don't know এতিয়া যদি মই I think 99.99% chance আছে कि I'll not be wrong, but history of APSC হোৱা নাই कि APSC cycle খতম হৈ যোৱাৰ পিছত next APSC বুলে হোৱা নাই. APSC গুটে cycle itself to দেৰি হ'ব পাৰে, হেতু হয় আমাৰো cycle to 2 বছৰ লাগিছিলে, কিন্তু history of APSC হোৱা নাই कि এটা APSC loop খতম হৈ যোৱাৰ পিছত next APSC to হোৱা নাই, वो कभी नहीं हुआ है. So মানুহ বিলাকে যোন বিলাকে rumor গাই আছে, they are not serious people. মই লিখি দিব পাৰো because serious মানুহ বিলাকৰ যেতিয়া এতিয়া একদম দুৱাৰ দলিত আছে APSC, তেওঁলোকৰ সময় নাই, they don't have time to gossip, no time to gossip, no time to gossip. আৰু আপোনালোকে gossip কৰি থাকি যাব আৰু যোনবোৰ বেছি serious candidate হয় দৌৰি গুছি যাব because they are doing their work and you are supposed to do that as well. So rumor sumar বেছি মাথা মাৰি লাভ নাই, do your work. And তাতে মই এটো আহো the point of lack of revision. So amar ki hoy, there is a thing called forgetting curve. I hope you know আর মই কৈছো এটো বহুত বার যে by the time you are there by the 3rd week, I think 7 days or loke 3 days or you forget about 80% or you forget about 20% and you retain 80%, and by the time you reach 7 days tetia hole you forget more than 50%, and by the time you reach 15 days no 21 days, yes 21 days goi poaloke you retain only about 10% of what you studied the first day. Tar mane between day 1 and day 21 apunar 90% of knowledge uri jay and apuni jodi day 22 tako pohe ta apna enuka lagibo ye kab padha tha, did I study this, did I know this. So lack of revision or lack of practice hole apuni jimano lakh pohi na thakyo nothing is going to work out for you. So jetia apuni schedule banai, whenever you make the schedule, please understand that you have to make time for revision, you have to make time for revision. আর যদি টাইম নবনাই আপনি রিভিজনৰ কাৰণে then your retention power will be very weak, আপনি পঢ়াটো ৰিটেইনই কৰিব নোৱাৰিব. Okay, so lack of revision and lack of practice যাতে নহয়, please ensure that. And I think these are basically the 5-6 points যোনটো কাৰণে maximum ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ prelims to মানে qualify কৰিব নোৱাৰে. আৰু এটা বস্তু মই কৈ দিও lack of practice ত, by this I mean test series. I am very delighted to see যে আমার অফলাইন এন্ড অনলাইন দুটাই টেস্ট হয়. ওকে, অফলাইন এন্ড অনলাইন দুটাই টেস্ট হয়, and I am very delighted to see online to sobe appear kori ase, but amar offline provision eta hoise je bahut kom lora chali ahe. Initially 21 ta 22 jon aisile, but last goi 4 jon 5 jon enuka hoise ge aro because bahut ta test hoise 35 test sub test or high is a bit difficult. But I have got students who have boarded the train from Silchar and teuluke all offline test dibo aise. So I commend the sincerity, I appreciate the sincerity, and example to moi kyo disu, that is the level of sincerity that you are going to deal with. So যদি আপনি lack of revision or lack of practice যদি আপনার হয়, তো আপনি মনত থাকিও test series নিদিলে আপনার implementation of problem হবো.
ইয়াতে আপোনাৰ কামত আহে দ্য APSC প্ৰিলিমছ এনালাইজাৰ যোনটো মই দুবাৰমান ক'লোঁ এতিয়ালৈকে তো তাত আপুনি যদি চাই আপুনি যোৱাবাৰ প্ৰিলিমছত কি ভুল কৰিছিলে আপুনি এটো গম পাব পাৰে আপোনাৰ জ্ঞানৰ গণ্ডগোল নে আপোনাৰ ইমপ্লিমেন্টেশনৰ গণ্ডগোল নে কনফিউজন হৈছে সো হেতু কাৰণেও টেষ্ট সিৰিজ ইজ সুপ্ৰিমলি ইম্পৰ্টেন্ট আপুনি গম পাব আপোনাৰ একিউৰেসি কিমান accuracy according apuni attempt koribo lage nijor test series so test series is also supremely important revision is supremely important tetia gutei bor bostu milai pelai a proper plan confidence overpack schedule avoid kora entropy of source nokora aro lack of revision practice nokorile I think you should qualify your prelims this time also আমার অলপমান কমার্শিয়াল বাতে তো করিবই লাগিব বিকজ লাইক ইউ আর অন ইউর ওয়ার সো এম আই এম ট্রাইং টু এস্টাবলিশ স্যান্ডপেপার as the best coaching institute in Northeast. I try to avoid using the word best because I don't think যে best to আমি নিজে নিজকে ক'ব লাগে সবে কয় ইনফ্যাক্ট আপনি ওয়েবসাইটতো নেদেখে we don't call ourselves best because you are going to decide whether we will be going to be best or not but trust me there is no other coaching center who is doing that much that as we are. There is no other coaching center with live answer writing. There is no other coaching center where we are doing that much conceptual teaching as we are. And that I can do. That I can do. So APSC prelims crash course or admissions are still on. Phone ahi ase asene nai hekane koi disu amar prelims or crash course or admissions are still on and yes we are the lowest in Assam but yes we are priced at 5,100 still we are always priced at the same amount and our test series is only rupees 499 both in offline and online like I said khali pothato etu ki there are only few tests available for offline online apnaloke ako notun ke aramboni ba dibo pare offline to ami sake aru 35 ta test asile 6 ta 7 ta baki ase baki khini to hoye gol so test series junto hoy that will be basically online apuni online nijor amar portal eta ase hetu ruma link to logai dim je it is actually surprising ki how is it 499 and not 4999 etur bode ma video eta bonaisilu so test series you can join one of the cheapest I think the cheapest in the whole of Assam and cheapest with the best quality because we are trying to get in your minds our quality needs to get to you and for that we need to reach out to you and current affairs price is only 99 khali the problem is that current affairs or individual admission close hoy goise kete by okay individual admission close hoy goise and current affairs to we have reached kiman we start from October backward goisu we have reached June so amar etia April May and agor khini baki ase April May November to Feb this thing are left we are doing it on the weekends and ami olopman duration to bahai dim etia this is it apuni jodi 5,100 dot coaching crash to loy etia all of these are free so we are still open for admissions you can reach out to us and also our foundation batch is open 7 p.m. to 9 p.m. 25th February arambho hoy goise this is the only evening batch we have and per day eta class hoy working going on and also the January batch ase this will be Feb ma bisari na balo when I wrote this up so 50% of our students are officers and I think today or tomorrow you will need a mentorship so join Sandpaper because we are the plan A for APSC and it's not just another coaching center it's Sandpaper so I hope you'll join us till then like share subscribe Sandpaper Academy for Civil Services thank you